Bonjour et soyez les bienvenus. Devoir surveiller numéro 1 pour les élèves de la première année moyenne. Comment fait-on pour être en bonne santé? Les microbes provoquent des maladies graves, c'est pour cela on les attaque. Que fait-on pour ne pas tomber malade? الميكروبات تسبب أمراض خطيرة ولهذا يجب علينا مكافحتها. ماذا يجب أن نفعل حتى لا نمرض؟ Le nettoyage du corps est très important. نظافة الجسم مهمة جدا. On se lave les mains avant et après avoir mangé. نغسل اليدين قبل وبعد الأكل. Et pour ne pas avoir une carie dentaire, on n'oublie jamais de se brosser les dents. وحتى لا يحدث تسوس في الأسنان يجب عدم نسيان غسل أو تنظيف الأسنان. Chaque soir, on se douche et on change nos vêtements pour être toujours propre. كل مساء نأخذ حمام ونغير ملابسنا حتى نبقى دائما نظيفين. Alors, il est indispensable de garder notre corps propre et en bonne santé. ولهذا ضروري جدا أن نحافظ على نظافة أجسامنا وحتى نكون في صحة جيدة. Compréhension du texte. Quel est le titre de ce texte? ما هو عنوان هذا النص؟ العنوان Comment fait-on pour être en bonne santé? Deuxième question, le type de ce texte est narratif, يعني سردي, descriptif, وصفي, explicatif, شرحي. Alors, le type de ce texte est explicatif. Troisième, pourquoi les microbes sont-ils dangereux? نروحوا في بداية النص نحوسوا على les microbes. Alors, عندنا les microbes, نبداو من السؤال. Les microbes sont dangereux parce qu'ils provoquent des maladies graves. الميكروبات خطيرة جدا لأنها تسبب أمراض خطيرة. Quatrième, réponds par vrai ou faux. Le nettoyage du corps n'est pas important. C'est faux. قال لك نظافة الجسم ليست مهمة. C'est faux. On se lave les mains pour éviter les maladies. ننظف أيدينا حتى نتفادى الأمراض. C'est vrai. Il faut se brosser les dents après avoir mangé. Vrai. Cinquième, relève du texte un substitut grammatical. استخرج من النص هذا البديل. Substitut grammatical هو بديل. وقتاش نستعملوا البديل؟ نستعملوا البديل لتفادي التكرار. ما هو البديل؟ هو عدة أنواع. يكون يا إما ضمير شخصي يا إما ضمير الملكية ولا ضمير للإشارة. كما قلنا بلي les substituts grammaticaux هادو se représentent par un pronom personnel ou un pronom possessif ou démonstratif pour éviter la répétition. عندنا في الجملة الأولى les microbes provoquent des maladies graves, c'est pour cela on les attaque. عندنا les هذه les تعوض نطرح السؤال on attaque quoi? On attaque les microbes. Les microbes جات في البداية كفاعل باش نتفاداها عوضتها بالبديل اللي هو les. Sixième, souligne la phrase déclarative. سطر تحت الجملة الخبرية. عندنا زوج جمل. الجملة الأولى que fait-on pour ne pas tomber malade? نشوف النهاية خلصت par un point d'interrogation. Donc, le point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. هو يبحث على la déclarative. Le nettoyage du corps est très important. هذه هي la phrase déclarative. Pourquoi? Parce qu'elle se termine par un point. Septième, complète le tableau suivant. عندنا le verbe ou عندنا le nom. Le verbe brosser. هنا j'ajoute le suffixe age نتحصل على brossage. عندنا le nom lavage. هنا رايحة نعمل العكس نحذف age ونحط er تاع l'infinitif. lavage نحذف age نتحصل على laver.
الكلمة الثالثة أو الفعل الثالث عندنا utiliser نحذف er وأضيف le suffixe ation نتحصلوا على utilisation. Huitième, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. حول ولا ضع الأفعال الموجودة بين قوسين في الحاضر. L'enfant changeait ses vêtements. Changer نحذف er نحط change ses vêtements. Deuxième phrase عندنا moi et mon frère. هنا ما عندناش الضمير ولكن أنا نعوض الضمير نعوض الفاعل بالضمير المناسب. moi et mon frère يعني أنا وأخي. كي نتكلم على نفسي وعلى أخي رايحة نعوضها بنو. Alors نقولوا moi et mon frère utilisons ONS le dentifrice au fluor. Neuvième, choisis la terminaison qui convient. ES ولا E ولا ENT. هنا رايحة الفاعل ندرسه ونشوف هل هو مفرد أو جمع. عندنا les bactéries عندنا في الجمع بالأس. Donc كي يعود الفاعل قلنا le verbe s'accorde avec le sujet avec son sujet. إذن الفعل أيضا لازم يكون في البلوريال. علامة الجمع في الفعل هي ENT. Les bactéries provoquent la carie dentaire. نروحوا للسؤال الأخير اللي هو تعبير كتابي production écrite. Explique à tes camarades l'importance du brossage des dents. Utilise une phrase déclarative et un substitut grammatical. يعني اكتب ولا اشرح لأصدقائك أهمية تنظيف الأسنان. استعمل جملة خبرية واستعمل بديل لغوي. أنا حطيت عنوان brossage des dents ومن بعد la carie dentaire est provoquée par la nourriture coincée entre les dents. يعني تسوس الأسنان ينتج عن تراكم بقايا الأكل بين الأسنان. Les microbes, ces microbes déclenchent la carie. هذه الميكروبات تحدث تسوس. Pour les attaquer, on doit brosser les dents. Donc هنايا عندي pour les هذه بديل يعوض الميكروبات. استعملنا هنا قال لك يجب استعمال un substitut grammatical. Pour attaquer, on doit brosser les dents après chaque repas pour éviter des maladies graves. Khatima, il est conseillé de garder tous les membres de notre corps en bonne santé. عندنا جمل خبرية بزاف. هذه مثلا هذه الختام الجملة الختامية راهي خبرية. عندنا هنا المقدمة راهي خبرية إلى آخره. La phrase déclarative donc كاينة. Le substitut grammatical كاينة. وشرحنا أهمية تنظيف الأسنان. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.